Nikad hljeb nije kupila, evo ga zakuhan. Svako jutro. To je zapite. To je zapite. Zapite. Pa jaja i domaći kajmak i svirnica, evo. Znači, Jufku si zakuhala. Sinoć. Da. Turim vodi papir, soljak i vodu sjedem i Boga mi neki da mojno 15 dana kuhala. Sa heldom, svako drugi dan nama dvoje ona skuha hljeb, evo. Ja hljeba ne kupujem nikad. Šećer sam nekad davno imala, šećer sam skinula, pila prasu i od divije kruške drvo, čaj. Divija kruška pa drvo. Kuhala čaj i taj sam šećer skinula i viš ga nikad imala nisam. Mašala. Ali je pritisak uvijek 130 sa 80 ili 90 sa 140. Curski. Sve. Pa dođe tamo medicinarima, ulje bolji pritisak od 100 i nešto godina nego ono nešto mjeri sa 25-30. Treća i posljednja priča sa Nenom Sifom iz ove naše prve posjete donosi nam nove nevjerovatne detalje o njenoj pameti, pamćenju i njenom generalnom zdravlju koje nas je prijatno iznenadilo. Vjerovatno kao i mnoge medicinske radnike koji su imali prilike upoznati ovu nevjerovatnu ženu koja, ponavljamo, službeno ima 102 godine, a poprilično smo već uvjereni da je ona odavno pregazila 110. Nena Sifa zakuhava hljebove, pravi pite, jede slatko i pije još slađe kole i to bez ustručavanja, savršenog je vida i djevojačkog krvnog pritiska. I bez problema pamti jedne od najdužih ilahija i pjesama, kao i učenje mnogobrojnih sura iz Kur'ana. Imala je 12-13 godina, najstarija, kad su bili u Hađanima, pa kad je trebala da ide u brigadu, za koliko je ona ne zna, za koliko joj je smanjene godine babo joj, da ne bi išla u brigadu i smanjio joj godine. Da je ne bi, znači, tada vrbovali u Drugom svjetskom ratu. Tako je, 6 djece je bilo najstarija, znači... Smanjio mi babo godine, Evo, da se primijeti po matičnom broju, da ti je smanjeno 6 godina. Gone u brigadu, idu, gone onu bandu. Samo ako imaš godina, hajmo. Ali ja sam cura, a mene niko ne traži. 30. me godište babo upisao mladu i mene i brata. Da ne ide u vojsku rano i ja da ne idem u brigadi. Bila svadba i neki Sejfo Hođić Šatorovića, bio je svadba, bila ovako na jednom brijegu. Pofata nas cure sve. Odosmo u žepu. Kad smo osvanuli u Zakomu, osvanuli smo u Točioniku. Rasporedili nas preko Rađevića na Godimilje, Gvoz se zove i tamo je samca pređe Gvoz, brdo veliko i žepa. I rasporedili, sve je 10 civilja, jedan vojnik između nas. I sve tako idemo u šume. Ideš li nabrdo, sjedimo, još se tamo žepa vidi. Milča reko, ima liko, nema, kaže nikoga, samo Hasan evo ko velike vadi smolu pušći. Sišli smo u žepu i u žepi noćili i oni opanci oputnaci bili. Da. Potrgalo se, mi još potrgamo i oni jedan vojni, valjda je najstariji, ujutro nas pregleda i mi nemamo obuće, vrati nas, 7 cura, sve. U domaćnicima noćili i tako došli. To je sirće. Vidi. Evo. Evo.
Pošao da nam naspe sirće, jel? Coca-Cola Nana je jutro skupljena Coca-Cola. Nana pije Coca-Cola i žvake koristi. Ima masmu. Pa mi to raspuši. Ozbiljno? Aha. I da aroniju kako sam počela piti. To je odvrnuto, eto to je. Kako sam aroniju počela piti, dobro mi je umanjilo. Ne, dosad mi upali pa u mozak, pa u glavu, pa u ramena. Pa kaši po 3 sata. A sad malo iskašljem i izbacim i to u 2 dana jednom. Donijela mi unuka, nisam ni znala, unuka mi donese pretrošli put. Onu aroniju i nešto mi još svašta donije. Jesi onog brašna. Malo da te malo... Milava, trhane, sve ona. Teglu pekmedanog od šipuraka. Ona te baš ono da te ojača. I kako počeo onu aroniju piti, vidim olakša mi. I sad mi donio od onoga bure 2 litra. Nikad hljeb nije kupila, evo ga zakuhan. Svako jutro. To je zapite. To je zapite. Zapite. Pa jaja i domaći kajmak i svirnica, evo. Znači jufku si zakuhala. Sinoć. Da. Turim vodi papir, soljak i vodu sjedem i Boga mi neki da mojno 15 dana kuhala. Sa heldom, svako drugi dan nama dvoje ona skuhalje. Evo. Ja hljeba ne kupujem nikad. Ali još praviš ti? Još pravim. Kako imaš snage? Ja ne kuham ruku. Ja malo manji. Evo nama jaja, zapiti ako treba donećemo još. I vajnik. I ovako kašikom zamijesim koliko mi treba. Da. I kad ukusne opet kašikom izmiješam i stresem u jednu tevsicu. Nekad je fikra turi u šporit, nekad ja čuhnem preko plate i turim u šporit i ispečim. Ljeba ne kupujem nikad. A ovo što su mi spomenuli, kaže popiješ i sad kolu. Popijem. Ali kakav ti je šećer? Smiješ piti kolu? Šećer sam nekad davno imala. Šećer sam skinula, pila prasu i od divije kruške drvo, čaj. Divija kruška pa drvo. Kuhala čaj i taj sam šećer skinula i viš ga nikad imala nisam. Mašala. Ali je pritisak uvijek 130 sa 80 ili 90 sa 140. Curski. Sve. Pa dođe tamo medicinarima, ulje bolji pritisak od 100 i nešto godina nego od one što mjeri sa 25-30. Ili od ljekara koji... Upoznao sam jednu Nanu. Rahmet, ovo je moja anegdota, moje Efendija, a jedna je od priča. U Tuzli je živjela, zvala je, nije dala da se zove Nanom, nego teta. Teta šerifa. 102 godine, 103 je zapamtila uz Coca-Colu, gotov cijeli život i janjetinu. Pa inače je... I sad mislim, ovo nije reklama ili nešto, ali evo, Bože moj, to je jedna činjenica koju srećem, evo, na terenu sa starijima, pa mi iznenadi. Bio je hođa Alija, dođe uveče, kaže, umrla nena u 103. godini. Ja izutra iziđem smrtovnica, Rašida sa Skonovika. Čutuk. Kaže, žemja Aliji, rekao, neš daleko ići, eno groblja, u stranama je rekao dženaza. Rašidovica umrla. U 103. godini. Pa ima, ja mislim, 3 godine. Dobro. Pa eto davno je bilo, Alija bio. A Čuprija je bio, ja mislim, 19 godina. Ja mislim jedno 3 godine kako je umrla. Safetova, Rifetova. Koliko ima, ne znam. Onda... 3 godine. Pa tako, 3 godine nije. Spomenuo si, Fikro, kažeš jednu anegdotu da ispriča, Romi su bili, prodavali žezo, ili kupovali žezo. Pa ima neki, nema mjesec. Dobro. Oni su par puta kod me navratili ovako nešto ja gradio, postavim komada železa i toga. I taj Rom sa ženom i 2 djece, veliki su momci. Onda mi je rekao da ima 8 djece i 3 žene. Ta što je sa njim mu je 3. I on je došao prije 20 dana, vidio je da danu sifu sa kombijem i evo ga uđe u put on. I uđe ovdje,
A ja mijenio neki bojler, otišao u stari crku, pa postavio novi, imam taj bojler, imam nešto... Daj da ciganka 5 marki. Komada. A meni je dlan srbio desni. Evo nek nastavi. I šta oni otkupljuju željezo, a ti zaradila, jel? Nije, oni su došli kod mene. Dobro. Nisam ja tu stojim, gledala drva dovu ko čovjek, nisam ni znala. I ona odda u granat nešto mi kupila i dade meni 5 marki. On je njoj rekao, muž joj rekao, idi u granat i kupi, nemaju sitni 50 maraka, to je rekao što sam ja na našem jeziku, a tamo je nešto na romskom, šta je, kako je, ja nemam pojma. Ode ona, eto i otuda, nosi meni 4 piva u limenci, ja mu nešto dadnem i tako, i on njoj nešto smanđrkao na romskom, idi, ona se vrati fino, a on otvorio vrata, maksuz, ona na vratima i sa njom razgovara. I dođe ona, i ona 5 maraka, evo ti nano. I dade mi 5 maraka. Ja ne znam šta sam pekmeza, halal bilo. Rekao ženska glava, ja Boga mi nisam za to halal da bilo, imam pa sam je djece i graha nakupio. Ali eto, kućne njege nemam, nismo ni tražili. Ozbiljno. Nismo, Boga mi ne imam. A mogli ste? Nema kućnu njegu, nema... Nema potrebe. Pa nema potrebe, kaže, mogli ste, ali niste. Aferi. Ona ima više para nego mnogi. Interesantno, mislim, istina je to, ja znam. Njena nafaka, jel? To je njena nafaka. Njena nafaka. Ja znam. Ko imam beričet. Beričet. Kad sam bila, jedan Amidža pravio nešto i jedemo, ručamo, kukuruza bila. I Amidža derva ovako uzo, pa sve ovako one mrvice prstima i pobere. Ja sam to njeg naučila, ja ne dam mrva da se prospi. Iskoristiš sve? Sve. A kaže, kad se na mrvu stane, ona crkne do nebesa se čuje. A svijet ti gazi i baca i sve, a Boga mi. Eto, ostane ovako, osuži se, pa danemo cuki. I šta god ovako ono splaćem, pa bude gusto, ja ne izlijem u sudoperi, izlijem u časticu i fikretu, izlije cuki. Žao mi da ga prolijem kad će on pojesti. Nahrančeš ga? Ja. Da. Hvala ti što si danas posjetio našu Nanu Sifu. Volio bi, Nana je naša enciklopedija, Nana je naša legenda živa i ovo smo trebali zabilježiti. Evo, hvala Allahu, zabilježili smo i to nam je mnogo drago. Kako ako Bog da gledanost i ima se mnogo šta čuti. Hvala Efendija, ja moram ovako kazati podnaški, hvala tebi, a vama u suštini. Za vrijeme. Za ono objavu. Da, sve je preko išlo. I hvala prijatelju vašem i našem zajedničkom sada koji je to proslijedio. Da dođe do nas, da i mi saznamo za Zifu, da je... Zifu. Ma joj, znaš šta si, da znaš da me je zbunilo. 3 put sam gledao dole, nisam bio siguran. Aferin. Evo da objasnimo i našim gledalcima, znači stoji Zifa. Pogriješio je taj koji piše, eto pečata i ja sam 30. godište upisana. Shvatio sam. I svakdi mi je, i kad sam dobila ovo, nisam ga nigdje ni pokazivala, jer bi morala sve novo vaditi. A nakon 30 ljeta ovo sam dobila ispod Crvenke iz Sokolovića. Vidim ja ovdje, vidim. Ja. Ima datum rođenja. Naša je opština bila Rogatica. Da. A kad je Tito došao, onda su podijelili Oša, mi pripali Palama, a Sokolovići pripali Rogatici. Da. I oni jeli naše knjige u Rogaticu, svi. Sifo, gdje da te pitam, od svih efendija do sad, je li ovo najbolji efendija? Pa bili su svetini. I za Ćuprije došao onaj Mašić. A malo sam te zario, nećeš ti, znaš ja se šalim. Sve su dobre, svi dobri. Pa je došao, svi se upoznamo, znamo i svaki film. Došli Arapi Naki, bio Ramaga, Allah rahmetle ispraće. Pošta. I bio je... Neka. Joj, kako pamti. Veselio je stati. Alija, da nas slikaju. Ja i Munira rahmetli, Masasova majka, i još je žen, nije ni bilo jasnina. Namjesti nas, ja vodi, Ramaga vodi, Munira vodi. Slikaše nas oni. Rekao Munira, odlačno preko bija.
A nema i pomrlo ispraće naroda što je dolazilo u džamiju, sve pomrlo, nema. Evo ja moram reći hvala tvom efendiji, sinu, prijateljima, što sam te upoznao. Sve hvala i tebi kad si došao. Što naroda Kaljani, Strane, Petovići, Vinće dvije, ovo Turkovići što sam naroda našla nikog ne ima, a ovo što naroda ima sve je rodilo se i on nekle došlo, a onoga nema nikog. Nema onog originalnog izvornog naroda. Nema nikoga, on je moje, nema nikog. Ja bih volio da naša nana Sifa proučit će nam nešto iz Kur'ana, ako Bog da. Bez naučara. Ali da nam prouči... Ali da nam proučiš onaj recital, što si meni. Dobro. Kad ja pođem. Možu sad? Može. Bujrum. Euzu billahi mine šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dragi Bože i mili, svak te zove i moli u najvišoj radosti i najvećoj žalosti. Bog je jedan, Bog je vječan, nestat njega nikad neće, tako nama Kur'an reče. Stvori mrava razno bilje, crnu noću danak bijeli, i sve što je Bog stvorio, njega jednog obožava, njemu slava molba ide od sitnoga malog mrava. Svjetove i nebesa, sunce, mjesec u visini, stvori moćni i jedini. Muhameda poslanika poslao je cijelom svijetu da poziva njegov islam u njegovu vjeru svetu. Njemu djeco klanjajte se, njega jednog vi molite da uputi vas na dobro, pa ste sretni i spašeni ste. Da malo pinijem vode pa ću nastaviti. Fendija je ovo malo nešto duže nego kod vas, to je Igor Pinice. Iznenačen. Nema viš glas ako su tam nekad imala. Jel da je? Ne pitaj me što sam tužan, mili brate moj, već pogledaj na svoj život, pogledaj hal svoj. Ne pitaj me što je suza na oku mi sad, već pogledaj na svoj život, dužite Allah. Ne pitaj me što sam tužan, mili brate moj, al tuđeg se haka gore nego vatre boj. Život, zdravlje, vlad, zlato, sve će brate proć, sve će ostat iza tebe, Azrail ćeš doć. Sam ćeš Bogu odgovarat za svaki korak, za misao i za djelo i za riječ svak. Bismillahirrahmanirrahim. Kad dženeta huka stane, tuba drvo strmo pane, govorit će tuba drvo de pojedi ovu mivku, od dženetskog nurli zevka sve čoškove stojeka. Po dženetu vrela teku, kroz saraje daju jeku, da nam Bog da zaraditi, pa se tudi sastanuti, Božji džemal sve gledati. Imam ja super, što mi je Nijazra neki dao. Da proučiš možda dio nešto. Imaš sufaru, Efendija. Hoće kada opet čeka bude. Ne mogu prst, ne mogu prst. Koliko je tu? Evo vidite čitaba koliko su na primjer starišadi igrali.
Koliko su stari čitabi ovi? Ne znam, ja meni jedan hafiz dao. Stari su, rekao, stari baš. Vidi se na listama. Ja. Oni... Evo, sad će nam Nana, naša Sifa, proučiti bez naočara odlomak iz sure Jasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. Inneke leminel murselin. Ala siratin mustakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مبين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Nana, Sifa... Nemoj više, odmori se. Nana, Sifa nije išla u školu. Ona se ne zna potpisati. Ali je zato naučila arapsko pismo. Njezin potpis je prst, uvijek bio. Imam ovdje isječak, vidim iz lične karte sa 2x-a. Kalu inna detainabikum intentehu, veneđumennekum, velejemesennekum, minna azabun elim. Kalu tairukum meakum, in zukirtum bel entum kaumul musrifun. Veđae min eksal medinetin ređulun jes'a kale, يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألوكم أجرا وهم مهتدون وما لله أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تمام ما شاء الله. سيفو بداية لله الفاتحة. U Raketnici je bila škola i Mejtef pod jednim krovom. U jednoj sobi bilo Mejtef, u drugoj bila škola učitelj koji stio, ali ja nisam nikad u tu školu vrata otvorila ni unišla. Samo u Mejtef nisam. A kad sam Čamil, jedan babin rođak, ruži babu, što me je dao u Mejtef? Hoću, kaže, kad umre nek me ima ko Jasin proučiti. Potije i oni dadoše svoje. I ti si to naučio? Jedan hafiz, sedam je godina, 7 je jezika govorio. Kolika si bila kad si to dobila? Bila u Petovićima, Rifata rodila. Aha, mislio sam da si to dobila kao dijete. Kad je ovo nije od meni dao. Nije, to je dobila nekog komšija je joj dao. Dobro. Istina. Ja rano legnem spavati, 9, osim ako nema kakvu sporta što me interesuje, spavam do ujutru. Znači svaku večer. Ja nju čujem kad ona kucne ovako gore. Ja sam gore na spratu. Njoj mi njezi ne remetim, niti hoću. Tu se radi nje, naravno. Svaku večer po 1-2 sata ona uči. Ja gore čujem, mene probudi. A ja odmah sletim i mislim da joj se ne daj Bože nije šta desilo, da nije pao. Pa da ono uči. Svaku večer bi rekao da ima petero za nju, pa da je cijelo. I uvijek moram biti sageta ovako. Jer mi ovo otkazali pa... To je istina. Sve ovako. Sifo moja, nemoj mi šta hatert, moram dalje. Drago mi je da sam te upoznao. Nema šta. Hoćeš li poselamiti koga? Koga ću, ne znam. Svoje, koji te budu vidjeli. Djecu, pošalji sela. Sela mi je to sve redom, kogod čuje i vidi. Aferin. Hoćeš zapjeva za kraj? Hoću. Bujrum. Zaplakala mlada đula Osmanova. Moj Osmane, gdje si bio, gdje si vojsku izgubio? Evo mene, mlada đulo, ja sam đulo rovca pao, vitku sablju otpasao.
a sad nemam nikog svoga, samo Boga jedinoga. Dušman me je zarobio, s tobom me je rastavio. Mlada đulo, preudaj se, nikad meni ne nadaj se. Ima još jedna ako ćeš. Mogu mi dan ovdje ostavite. U dolini kraj Nišića, o ljubavi Mehovića. Gledala se 2 cvijeta od 22 ljeta. Zato čuje otac, majka i karaju sina Salka. Nemoj Salko da je tvoja, nije cura dobrog soja. Na to Salki krivo bilo, uze pušku u desnicu, a u lijevu kabanicu, pa ono niz Goricu. Iz cvijeta cura viće, gdje si Salko vjereniće? Evo mene, janje moje, zavadiše i nas dvoje. Uzmi pušku pa me ubi, ne daj drugom da me ljubi. Puče puška gromovita, pade cura žalovita. Livorveru vatru dade, pokraj cure mrtav pade. Za njamu je riječ bila, otac, majko, hajte meni, evo vam se Salko ženi. Hajte moje drage selje, hajte bratu na veselje. Eto, dosta. Ovaj Manet. Dobra kaj nas. Kaj Manet. Pa se vidimo opet ako Bog da. Za još novih pjesmica i priča. Koji je bilo dobro da trava raste i pa meni ne dobro. Razumijem te potpuno. Ajde, ne daj mi se. I tako rasta smo se Nena, Sifa i ja. Jedna od nekoliko stogodišnjaka koje sam imao prilike upoznati. No isto tako jedna od rijeđih koja je ovoliko uspjela da me iznenadi svojim sposobnostima pamćenja i vođenja dijaloga. Isto tako, zbog sumnje u tačnost njenog datuma rođenja i činjenica kojima nas je obasipala, došao sam u sumnju da je riječ o super stogodišnjaku, jednom na 1000 stogodišnjaka koji pređu 110 godina. Bilo kako bilo, Nena Sifa je ostavila trag na mnoge koji su je upoznali, pa je tako bilo i sa mnom. A sada, mislim da će ostaviti dobar trag i na sve vas koji su je preko nas upoznali. Hvala vam, poštovani gledalci. Ostanite i dalje i uživajte uz televiziju Tata Brada.